बदल स्लाइलायमानि बदलो हाबलायमानि मांगप्ले थोंरोंगो नुगजागो सालब्रुमनो जुदा जुदा थाइनिनो मांगप्ले गासै फायो गुबुननि बदलो हाबलायमानि रक आबहायनो मांगप्ले गासै फाइफिरखा अ फेब्रुवारि तालनि चिचुकु सालमारि स्रां सालो कलाछरा टुनं बोटनि खुं थामचि चुकु नुखुंनि रा ब्रै चिसनि भोटार CPIM याकारै BJP नि बदलो हाबलायखा BJP नि बाना तैलायखा बरगनो खाबाय खुगबाय लामसुगैनो हारका BJP नि आदं रक Hasteni Lukurogno, Kulumka, Telamsogo, Sinod Foundation English Medium School ni 2025-26 Bishini Katal Admission eba bot uniform 3rd February simi rezagai tongka. Te o Katal Admission buskang ni 18 March ni simi chengzagnai. Oboni bagai selection test ngai 15 February 2025. Aboni bagai joto rungsengnai rogno jotono dati ke phai admission form nana ni bagai rungrong ni yang ni bukhakti sakaisa saklai mung rizakha. Aboni yagolo kesam re-admission engnai 24 March tai class regular class chengnai 8 April ni simi. Rang mari komni bisingono or rungnogo rungsengnai ni bagai sebmannai. Faidi admission na faidi jotono na hambai kulumka.